यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम द्वारा प्रभु आपणकर जीवन में आशीर्वाद आणुअछंती यह माने जानी आनंदित अटू। आपण प्रभु को धन्यवाद दो। पुणी यही अनुरोध आपण को जनाऊँ आपण अन्य मान निकट में विशेषकर आपणकर बंधु मान निकट में यही कार्यक्रम लिंक को शेयर करंतु जद्वारा से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। प्रिय बंधु आम मैंने यही दिन मानक गोटे विशेष प्रसंग नहीं कि चिंता करुचु ताहा होची ईश्वर दत्त गंतव्य स्थल बा संकल्प जो आड़ को से आम मान को कढ़े नवा चाहती से कौन चाहती आमे हेउ बोली एवं से कौन चाहती आमे कौ स्तर को जाऊ बोलिकी यह ईश्वर आयोजन करिसेंती। प्रत्येक मनुष्य को से प्रेम करती। आपण जी हूँ ना कहीं ईश्वर आपण को सृष्टि करिसेंती अपना सादृश्य प्रतिमूर्ति रे से आपण को प्रेम करती। आपणकर आरंभ एवं शेष सबकिछि को से आयोजन करिसेंती। आ विशेष भाव में आपणकर जीवन को आशीर्वादर दिगरे कढ़े नबार निमंते से गोटे सुंदर परिकल्पना करिसेंती। तांकर महत्तर उद्देश्य अच्छी से उद्देश्य को आदरी नबा एवं से उद्देश्य को निज जीवन में कार्यकारी करिवार दायित्व आम मानकर अटे आपणकर अटे। आपण निजर प्लान अनुसार आगु को बढ़िया को चाहती ना ईश्वरंकर परिकल्पना अनुसार आगु को बढ़िया को चाहती से निर्णय आपणकर अटे। तेबे आम माने ए दिन मानकरे भिन्न भिन्न युवा व्यक्ति मान जीवन रू शिक्षा लाभ करुछु। आम माने जड़े युवांकर विषय गत अध्याय आलोचना आरंभ करूँ ताहा निहिमियाकर जीवन। निहिमिया जी के ख्रीष्टपूर्व प्राय 400 बा 450 ख्रीष्टपूर्व रे बास करुथिले। से समय पारस्य साम्राज्य थिला एवं पारस्य राजांकर से जड़े ऑफिसर थिले। तांकर पानपात्र बाहक थिले। गोटे बड़ उच्च पदस्थ कर्मकर्ता थिले। किंतु जेतेबेले से निजर पैतृक नगर जेरुसलाम कथा शुणिले जे जेरुसलाम उजाड़ अवस्था पड़ी ताहा तांकर मन को बड़ दुखित कला। से भाराक्रांत हेले किछि गोटे करिबा पाई पदक्षेप नेले ताहा प्राचीर विहीन नगर ही पड़ता। से उच्च प्राचीर भूमिसात हो सारी ताकू आउ थे निर्माण करिवार एक चिंता तांक मन रे प्रभु देले एवं ताहा करिबा पाई से प्रार्थना कले। प्रार्थना रे से समय क्षेपण कले। निहिमिया पुस्तक तार एक अध्याय निहिमियांकर बोझ तांकर चिंता एवं सेटा को साकार करने निमंते ईश्वर ठारे ताहांकर प्रार्थना विषय रे उल्लेख अच्छी। जदि बाइबल अच्छी आपण पाखरे निहिमिया पुस्तक केतेबेले खोलिकी से अध्यायटी को पढ़िबे। मु ताहा पढ़िया पाई चाहूना कारण समयर स्वल्पता दृष्टि किंतु सेथिरे एही घटनार कथा लिखा अछि जे निहिमिया से ईश्वर निकट रे प्रार्थना कले। मनरे कौनसी ईश्वर दत्त विषय आपण को भारग्रस्त कले प्रथम पदक्षेप होछि प्रार्थना करंतु। प्रार्थना बड़ जरूरी अटे। निहिमियांकर लक्ष्य विषय होछि कौन से भग्न प्राचीर को निर्माण करिवे सेटा से करिवा पाई इच्छा करछंती प्रस्तुत होउछंती। किंतु ता पूर्वरु से प्रार्थना करछंती। प्रेइंग बिफोर बिल्डिंग तैयारी करिवा पूर्वरु निर्माण करिवा पूर्वरु प्रार्थना जरूरी अटे। आम माने निहिमियांकर ए प्रार्थनार जीवनरु गोटे दुईटा विषय शिक्षा लाभ करिवा। प्रथम विषय होछि प्रार्थना ही आपणकर लक्ष्य स्थल को प्रस्तुत करे। जो गंतव्य स्थल रे आपण पहुँचवा चाहूँगी सेठारे पहुँचवा हेले सेथिपाई प्रार्थना जरूरी अटे। प्रार्थना कौन करे आम को जीवित ईश्वर ठारे निर्भर रखा सहाय्य करे। प्रार्थना
ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଦେଖାଏ ଯେ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଶକ୍ତି, ନିଜର ଉପାୟ, ନିଜର କୌଶଳ, ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଆମେ ସୀମିତ ଅଟୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଅତି ବଡ଼ ଅଟେ। ଅତଏବ ସେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରୁ ବୋଲିକି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ନେହେମିଆ ଯେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ନିୟତିକୁ, ସେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିହୀନ ଦର୍ଶନ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ଧରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ କେବଳ ରଖିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ବା ସେଇଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିହୀନ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ, ହତାଶା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତାହାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସେ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଫିଟାନ୍ତି ସେ, କାରଣ ସେ ଆଡ଼କୁ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଡ଼ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନେହେମିଆ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଅଧୀନରେ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କର ନିଜ ନଗର ଜେରୁସାଲାମରେ, ଯେଉଁଠିକି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି, ଛୁଟି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦରକାର, ଲୋକବଳ ଦରକାର। ଏବଂ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନଗରବାସୀ ନେହେମିଆଙ୍କୁ ଏମିତି ନାମରେ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବେ, ଦେଖିନଥିବେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, କେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମାନିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ନେହେମିଆ ଏକଲା ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ନେହେମିଆ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସଫଳତାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ, ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟେଇବେ, ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ସେଠିକି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଉପାୟ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏକି ଏହି ଯୋଜନାକୁ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ନେହେମିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ। ନେହେମିଆ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ 52 ଡେଜରେ, 52 ଦିନରେ ସେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଚୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ। କେମିତି ତାହା ହେଇପାରିଲା? ଦ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କେମିତିକି ସେ କାମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 2 monthsରେ, 2 ମାସରୁ କମ୍ ଭିତରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ଠିଆ ହେଇଗଲା। 12ଟି ଦ୍ୱାର ସେ ନଗର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, 12ଟି ଦ୍ୱାର, 12ଟି କବାଟ ଝୁଲିଲା। ଏସବୁ ବିଷୟ 52 ଡେଜରେ ହେଇପାରିଲା। କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉତ୍ତର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆସୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜକୁ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଂକଳ୍ପକୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ,
आममाने तुमठारे निजकु आममानकर भविष्यत को एवं तुमरी आयोजित दत्त निर्धारित संकल्प को समर्पण करुअछु। निज निजकु समर्पण करुअछु। आममानकर जीवन रे तुमे गठनमूलक कार्य जारी रख एवं आममान को तुमरी दत्त से संकल्प आड़ को से लक्ष्य स्थल आड़ को कढ़े नियो जो आममाने तुमर उद्देश्य को साकार करि पारिबो, सफलतार शीर्ष रे पहुँची पारिबो, तुमर महिमा प्रकाशित हब एवं अनेकंकर उपकार हब। जेमती कि नेहेमिया पाचेरी तैयारी करने द्वारा जेरुसालेमवासी निर्भय रे बास करने को पारिले। एते वर्ष धरी केड़े असहाय अवस्था थिले, डरी मरिकी थिले, आउ से माने अनिश्चितता मध्य थिले, दुख रे थिले, लज्जा अपमान रे थिले, मात्र सेमानकर अवस्था बदली गला। तुमे ताहा करिबा पाई चाहुच। आममानकर जीवन रे आममानकर जीवन द्वारा तुमे ताहा साधन कर बोली प्रार्थना करुअछु। से उद्देश्य रे निज निजको समर्पण करुअछु। प्रत्येक को आशीर्वाद कर। यह सामान्य प्रार्थना निवेदन परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे उत्सर्ग करुअछु। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु।